हाय सांग मैंने वेलकम कर एक नया वीडियो को जमती आप देखिपे स्क्रीन रे कि गोटे आदर्श विद्यालय तरफ आप वैकेंसी आसी ठीक अच्छे ये आप कौ डिस्ट्रिक्ट आप ये देवघर डिस्ट्रिक्ट आप ये आसी ठीक अच्छे जो थी कि आप देखिए लिखाई ऑफिस ऑफ द नोडाल प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय बुधपाल रियमल देवघर ठीक अच्छे इथे आप देखिए नोटिस नंबर टी 18/11/24 पब्लिश देखु ये आप पीजीटी पोस्ट बाहरी जो थी कि आपदे ये आप बीएड थी आप्लाय करेंगे जदि आप बीएड ना ठीक अच्छे जदि आप बीएड ना ताहले आप ओनली आप पीजी कर एलिजिबल आप्लाय करने ठीक अच्छे तो ताहले आप एलिजिबल ये पोस्ट आप्लाय करने देखो डिटेल देखो वीडियो डिटेल इनफर्मेशन आपको देवी आप फास्ट लास्ट जाए देखो वीडियो को एवं जो एलिजिबल अच्छा से निहाती को आप्लाय करूँ ठीक अच्छे तो देखो एप्लिकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीजीटी इन डिफरेंट ओएबीज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे ये आप देवघर डिस्ट्रिक्ट आसी ओएबी देखो ये कौन लिखाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट बिलो 65 years of age with requisition qualifications are requested to submit application to be nodal principal OAB ठीक अच्छे तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा कैंडिडेट मैंने 65 एज रु तल को होते ठीक अच्छे देखो ये आप आड्रेस मेंशन कराई जो थी कि आप पोस्टाल या पोस्ट करेंगे ठीक अच्छे ये आप आड्रेस मेंशन करागला एति आप देखिए ये आप आर्ट पोस्ट सब लिखाई ठीक अच्छे बुधपाल आर्ट है आप बुधपाल पीएस आप सरपल एवं आप डिस्ट्रिक्ट देवघर ओडिशा पिनकोड एति ठीक अच्छे तो आप जो एलिजिबल निहाती आपको अप्लाई करूँ या लास्ट डेट के देखो लास्ट डेट है आप 25/11/2024 लास्ट डेट देखो ये पोस्ट कौन कौन अच्छे आम देखा देखो ये नेम ऑफ द पोस्ट लिखा नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी केमिस्ट्री अच्छी ठीक अच्छे पीजीटी मैथ अच्छी तो जो मैंने पीजी कर केमिस्ट्री से अप्लाई करेंगे जो मैंने आपंकर मैथमेटिक्स जो मैंने कर पीजी तो से अप्लाई करने एलिजिबल जदि आप बीएड अच्छे तो भल कथा जब बीएड ना तथापि आपने अप्लाई करेंगे जहाँकि ये आप देखो मेंशन कर ठीक अच्छे नॉन बीएड कैंडिडेट में अप्लाई ठीक अच्छे तो जो मैंने आप बीएड करना से एलिजिबल अप्लाई करने ये पोस्ट पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी मैथ देन देखो ये कौ कौ आम मिल स्कूल लिखाई ओएबी बुधपाल आप गोटे फास्ट तापर आप ओएबी बारकटी आप रहा देन आप ओएबी तिलैबेनी ठीक अच्छे तीन टा आप रहा ओएबी आप पोस्टिंग मिल पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी मैथमेटिक्स एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन आप देखो लिखा पोस्ट ग्रेजुएट इज कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% मार्क मैंने आपंकर केमिस्ट्री कि आप मैथ रे ठीक अच्छे मैथ आपंकर पीजी आप करेंगे और आप 50% मार्क आपंकर निहाती थी आवश्यक एंड जदि आप बीएड अच्छी भल कथा जब बीएड ना आपने अप्लाई करेंगे एवं ये देखो आप रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आप एनसीटी अप्रूव थी दरकार जो आप बीएड करेंगे से आप एनसीटी रिकग्नाइज थी आवश्यक एवं देखो तो सैलरी के सैलरी रही आप 25,000 आप नॉर्मल सैलरी रही 25,000 नॉर्मल स्टेशन रे आपको मिल ठीक अच्छे आज आप हेड स्टेशन पाइले जमीक आप पाइले बुधवार पाइले ताहले आपको मिल के 30,000 आपको सैलरी मिल ठीक अच्छे ये आप ऑफिशियल साइट आप एप्लिकेशन से पाइपर कि मो चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आप मो टेलीग्राम चैनल जॉइन होगी आप एप्लिकेशन टी पाइपर और तार गाइडलाइन डिटेल्स आप ठीक अच्छे तो ये आप साइट ये आप साइट मेंशन कर देन देखिए आगे कौन रही देन आप देखिए एलिजिबल कौन कौन सब देती आप जो प्रिंसिपल हाँ चाहते प्रिंसिपल कौन कौन सब एलिजिबिलिटी दरकार ताकि कम्प्लीटली मेंशन कराई देन देखो आप पीजीटी और टीजीटी कौन सब क्राइटेरिया सब रही
ଆପଣଙ୍କର OAV ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପଢ଼ିନେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ନା ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ କପି ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଥିବ ଯେଉଁଟା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ PF ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାର ଆପଣମାନେ କପି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ଥରେ ଦେଖିନେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିନେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ସବୁ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ ବୋଲି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥ୍, ଦୁଇଟା ହିଁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ତାହା ଦେବେ। କାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ST SC OBC UR ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 1 2 3 4 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେବେ 10th +2 +3, ଠିକ୍ ଅଛି, PG BEd, ଯଦି ଆଉ କିଛି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି MAd ବଗେରା ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଅଫର୍ ତାହା ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପାସିଂ ଇୟର୍ ଦେବେ, ଆମ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବେ, ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଥିଲା ତାହା ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ କେତେ ଆମ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିମାର୍କଟା ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି, ସେ କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଦୁଇଟା କରିଥିଲେ ଦୁଇଟା, ତିନିଟା କରିଥିଲେ ତିନିଟା, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଁ ଲେଖିବେ, ପୁଣି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, କପି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ଏଠିରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଇଥିବା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ବାସ୍, ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍। OAV ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 25 ତାରିଖ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।